নমস্কার, আমি যশোবন্তী কলাকৃষ্টি থেকে আজকে ভীষণ সুন্দর কিছু ড্রেস মেটেরিয়াল নিয়ে এসেছি। একদম অন্যরকম, যেরকম আমরা সবসময় চেষ্টা করি একটা অন্যরকম জিনিস আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার, তো এটাও সেই রকমই একটা খুব সুন্দর একটা ডিজিটাল প্রিন্ট ইজিপশিয়ান কটনের ওপরে খুব কমফোর্টেবল কাপড়গুলো আপনারা দেখে নিন। আর বুকিং নাম্বার তো एज यूजुअल 6290354881। कटा ड्रेस मटेरियल आज की देखावा, जो भी मैं ड्रेस मटेरियल दिखाऊंगी सब एक्सक्लूसिव है और प्राइस भी बहुत रिजनेबल होगा। हम लोग कोशिश करते हैं सब प्राइस में दिखाने के लिए। तो ये जा रहा है नेकलाइन, बहुत खूबसूरत लेस डिटेलिंग है, ये डिजिटल प्रिंट है, बहुत खूबसूरत, ये बहुत स्मार्ट डिजिटल प्रिंट है। और ये जा रहा है स्लीव का पोर्शन, ये साइड में स्लीव है, ये जो बॉर्डर है ये आप स्लीव में यूज कर सकते हैं। पूरा फ्रंट और बैक দুটোতেই কিন্তু খুব সুন্দর আপনার এরকম পুরো প্রিন্টটা পেয়ে যাচ্ছে। ভীষণ সুন্দর দেখতে, এগুলো খুব কমফোর্টেবল। আর তার সাথে খুব সুন্দর আপনারা দুপাট্টা পাচ্ছেন। নিয়ে যা রাহা है দুপাট্টা, बहुत खूबसूरत है, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা যাচ্ছে পায়ের কাপড়টা, ये इजिप्शियन कॉटन में है और बहुत खूबसूरत है। इसका प्राइस है 1975। এটাও একটা ভীষণ সুন্দর, এটা সেম কিন্তু কালারটা হচ্ছে পিঙ্ক। दारुण देखते, खूब कलरफुल देखते। सामने राखी पूर्णिमा आसते, तो राखी में जो सोचते हैं कि एक कॉटन का ड्रेस मटेरियल लेके राखी सेलिब्रेट करेंगे, या भाई लोगों को मैं बोलती हूँ आपको बहन के लिए बहुत खूबसूरत ये ड्रेस मटेरियल है, आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस भी है, भीषण सुंदर देखते, भीषण सुंदर देखते। এগুলো 1975, মানে পকেট মানি দিয়েও আপনারা এগুলো একটু এখন থেকে চেষ্টা করলে অবশ্যই বোনকে গিফট করতে পারবেন। ভীষণ সুন্দর দেখতে। ये जा रहा है पूरा कॉटन का दुपट्टा, बहुत एक स्मार्ट एवं यूनिक एक पीस है। और ये जा रहा है पैंट का कपड़ा और प्राइस है 1975 ओनली। আগেরটার মতনই সেম ব্যাক আর ফ্রন্টে কিন্তু সেম আপনারা পুরোই প্রিন্টটা পাচ্ছেন, ডিজিটাল প্রিন্ট। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत, এটাও খুব সুন্দর। এটা গ্রিনের ওপরে আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, এগুলো একদম অন্যরকম দেখতে। আর তার সাথে এটা পুরো ব্যাক পোর্শনটা আছে, দারুণ দুর্দান্ত কালেকশন। আর তার সাথে খুব সুন্দর আপনার দুপাট্টা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে দুপাট্টা, ये जा रहा है दुपट्टा और उसके साथ आपको ये ग्रीन कलर का पैंट मिलेगा। प्राइस है 1975 ओनली। কি সুন্দর দুপাট্টাটা, প্রত্যেকটাই কিন্তু 2.5 মিটার করে কাপড় আছে। ये भी एक बहुत खूबसूरत ड्रेस मटेरियल है, देखिए ग्रे कलर, भीषण सुंदर देखते। ग्रे नेवी ब्लू একটা কম্বিনেশন, অদ্ভুত একটা কি বলবো, একটা রিচ লুক আছে, খুব সফিস্টিকেটেড লুক আছে এটা একটা। আর ইনি এজ, যে কোনো এজে কিন্তু এগুলো ভালো লাগবে, ভীষণ সুন্দর। আমি যেরকমটা বললাম, সামনে রাখি পূর্ণিমাতেও বোনকে গিফট করতে পারেন, যে কোনো বউকে গিফট বা নিজের জন্য কিনবেন, ভীষণ সুন্দর। প্রাইসটাও ভীষণ রিজনেবল, 1975। একটা দেখাচ্ছি খুব সুন্দর কটন, কালারটা হচ্ছে একদম লাইম ইয়েলো। এটা পুরোটা খুব সুন্দর ফ্লোরাল প্রিন্ট। আর এই যে नेक लाइनটা করা আছে, ये हैंड वर्क है, पूरा हैंड वर्क है नेक लाइन में। बहुत खूबसूरत एक ड्रेस मटेरियल है और उसके साथ आपको बहुत खूबसूरत एक दुपट्टा भी मिलेगा। ओढ़नाগুলো এত সুন্দর না, মানে কি বলবো, ভীষণ সুন্দর, जस्ट दारुण देखते। और पैंट का कलर भी एकदम टॉप से मैच किया हुआ है। प्राइस है 1950। এটাও খুব সুন্দর একটা ড্রেস মেটেরিয়াল, ভীষণ সুন্দর একটা লাইট স্কাই ব্লু কালার। কালারটা অসাধারণ কালার, ভীষণ সুন্দর এই কালারটা, মানে এত ভালো লাগছে না সামনে থেকে কালারগুলো, প্রত্যেকটা কালারই। और ये जो नेक एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरा हाथ का काम है। उसके साथ बहुत खूबसूरत आपको एक दुपट्टा मिलेगा। ये जा रहा है दुपट्टा, ভীষণ সুন্দর দেখতে দুপাট্টাটা। আর তার সাথে ये जा रहा है, এটা হচ্ছে পায়ের কাপড়টা। প্রাইস হচ্ছে 1950। একটা পিচ কালার, এটাও সেম, একদম সেম নেকলাইন, সেম কি বলবো, নেকলাইন হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, এটা হ্যান্ড ওয়ার্ক আছে। আর তার সাথে সেম দুপাট্টা, দুপাট্টাগুলো দুর্ধর্ষ, পুরো কটনে, प्योर कॉटन। हमें बार बार बोले दीजिए, एकदम 2.5 मीटर करके कपड़ा है, टॉप बॉटम और दुपट्टा में। ये पैंट का कपड़ा है, बॉटम फैब्रिक है ये, और प्राइस है 1950 ओनली। ये दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत। वीडियो का लास्ट का कलर कॉम्बिनेशन सेम, ये पिंक कलर के ऊपर है, जो पिंक कलर बहुत डिमांड रहता है, हर कोई चीज में पिंक कलर दिखाइए, पिंक कलर दिखाइए।
तो ये है पिंक कलर, भीषण सुंदर, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। बॉटम का फैब्रिक भी पिंक कलर में है और सब 2.5 मीटर करके कपड़ा है। तो जिसको जो पसंद है स्क्रीनशॉट लेके 6290354881 भेज दीजिए। तो आज का कन्या बाई कलाकृष्टि का ये ड्रेस मटेरियल कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप पे और फेसबुक में নিশ্চয়ই জানাবেন। আপনাদের কমেন্টস আমাদের ভীষণ ভালো লাগে, আমাদেরকে খুব ইন্সপায়ার করে আরো নতুন নতুন কালেকশন, নিজেদেরকে আরো কিভাবে আমরা আরো নতুন নতুন কালেকশন, কি ধরনের কালেকশন নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। সো থ্যাংক ইউ, কিপ শপিং উইথ কলাকৃষ্টি এন্ড হ্যাপি শপিং উইথ কলাকৃষ্টি।